एक इन्सिडेंट आहले 5 तारखेक आमचे एक जुलूस चल्लेले भायर 15 वर्सां जाले आमचे मोहम्मद रसूल सलामचे हे फर्स्ट हे ताका लागून आमी सगळ्यांनी पीसफूल एक रॅली काडटले गोवा न्हू नॉट इवन स्टेट फूल इंडिया ऑल्सो इन अब्रॉड ऑल्सो कित्याक आमी तांकां इतले मोग करता काळजातून मोग करता आनी आमचे रक्तान म्हणल्यार मोहम्मद रसूल म्हणटा पळय ते आमचे रक्तान आसा आनी दिसाक आमी 5-10 फावटी आनी केन्ना कितले फावटी आमी घेतात तेजें नांव आनी तसले मनशाक एकटे कोण तो जोस इनासियो रॉड्रिक आनी बसवराज मकापूर फ्रॉम हांगा सायमन वास्को तेंच्यांनी एक डेकोमेंटरी कमेंट केल्ल्या अगेन्स्ट आमचे मोहम्मद रसूल सलाम पीस बी अपॉन हिमसेल्फ तेजेर एक बुरशे कमेंट घातल्या ते बुरशे कमेंट वता आमकां ते सोदूंक जावनासले आमी ताका लागून वास्को मारगांव आनी म्हापसा फोंडा आतां पणजी 2 फावटी जाल्ली आतां रायबंदर सुद्दां सायबर क्रायम कंप्लेंट दिला तेंची सो ऑलरेडी FIR जाला वास्को आनी एकट्याक डिटेन केला आनी दुसरो आतां भायर आहा UK सो आमी मागता सगळे जनतेक आमकां तुमी सपोर्ट करपी आनी जे ते केला पळय कृत्य केला पळय तेणी जो कोण आसा कल्पिट आनी दोनी ते असले फुडें जावना म्हणून आमी हांगा सगळे जण जमा जाला आनी हेजे फुडें जर कोणी असे कमेंट करता तर आम्ही हांगा डिसायड आता केल्या सगळे जण डिसायड केल्या दॅट वी विल नॉट कीप क्वाईट आम्ही हेजेर आम्ही उभी रावचे ना हेजेर आम्ही डायरेक्ट आम्ही आता कितें करतले FIR आम्ही करतलेच वी विल बी शो आवर पॉवर इन फ्रंट ऑफ द पुलीस स्टेशन or some device P and all that we would want to come and we would stand unless this FIR is not registered in further case and आता आम्ही एक डिसायड केल्या ही जी कारणां आसा आता 10 वर्ष झाले चड जाल्या आता प्रत्येक 6 महिन्यांनी कोणी उठता सोरो पिता आणि डायरेक्ट कमेंट करता कितें टायम आसता तेंचे कडेन घरा बायल भुरगीं झगडी करतले आसतले ताका लागून ते इर्ष्याक आनी फ्रस्ट्रेशन आनी कमेंट कितेंय करता करूं तुमचे आमी मागीर तुमकां सोडचे ना जे ते आसा पळय कमेंट केला पळय ताका आमी तेजेर आतां डिसायड केला आमी वी विल डू एज अ FIR प्लस अ डेफेमेशन केस ऑन देम एंड वी विल हायर ऑल द एडवोकेट and we will not leave him तो जर FIR घेवन फाल्यां बेल घेवन फ्रीली रावतलो तसो ना तेजेर आमी डेफेमेशन केस 100% घालतले आनी पयशाचे ते आमी ते सेपरेट आसा एज पर हेजे ते म्हणटा पळय तेजे कॅलिबर आसा ते प्रमाणे आमी तेजेर आमी केस घालतले सो आनी एक मागता आतां आमी तेच उलयताले प्रत्येक वर्सा प्रत्येक 6 महिन्यांनी कमेंट येता ते कमेंट खंय जनरेट जाता आतां तुमी पयलो आसतलो न्यूज आसा न्यूजाचेर गोवा न्यूज आहा इन गोवा आसा प्रुडंट आसा RDX आसा प्रुडंट आसा आनी आमचे गोंय खूब आसा तेंच्यांनी ते कमेंट दे गो एंड गिव द फ्री कमेंट ताका काय ना ताका आतां उपाय ना आमी ते कित्याक तेच उलयले कितें एटलिस्ट मिडियान जे कोण कमेंट करता पळय दे शूड चॅक हिम ओर डिलीट दॅट वॉट एवर कमेंट बॅड कमेंट नॉट गुड कमेंट बॅड कमेंट जे वातावरण आमचे पिड्यार करपाक आसता पळय ते कमेंट आसता पळय ते डिलीट करूंक जाय जर ते डिलीट करना तर हांगा अशें वाडत आसतले प्रत्येक 6 महिन्यांनी एक महिने आनी इट वील इफेक्ट आतां पिया आमकां म्हणटालो ते 10 काय 20% लोक आसा सगळे धर्मान आसा कितें करता असं करता बाकी 70-80-85% आसा पळय भुरगे लोक आसा पळय तेंचे मायंड पीस मरे डिस्टर्ब जाता आनी दे वील कम इन टू अदर कन्क्लुजन ऑल्सो सो हांव कितें म्हणटा जर अशें आसा सो मिडियाक न्हू मिडियाक एक कंट्रोल करूंक जाय नाल्यार मिडियान एक सॉफ्टवेअर कितें करूंक जाय नाल्यार गव्हर्मेंटान एक लॉ काडूंक जाय की हेच जे डिलीट हे आसता पळय पोस्ट हे कमेंट हे ऑटोमॅटीक डिलीट जावंक जाय नाल्यार ते मिडिया डिलीट करूंक जाय आनी आतां PI म्हणल्यार PI कितें म्हणटा दॅट इट कम्स अंडर फ्रीडम स्पीच सो यू कांट डू इट ते आमी आयज हांगा सगळे जण जमला आनी तर आमी येतले आनी आमी फुडें चिंतला आनी वतले आमी एकूच विनंती करता आमचे CM बाबा प्रमोद सावंत तुम्ही आनी नरेंद्र मोदीजीन हे सांगलेले कितें तुमी सोदूंक घेवचे ना कोणी दुसरे धर्माचेर कमेंट केल्यार आतां हो टायम येयला हांव कितें म्हणटा CM बाबाक तुवें मातसो हेजेर इनिशिएटीव घेवंक जाय आनी हेजो सिस्टम आसा पळय कमेंटाचो ते मातशें बंद करूंक जाय कित्याक हितून पीस आनी हार्मनी आमचे पिड्यार जाता जर सरकाराक जाय हे असले प्रत्येक वडाक हिंदू केन्ना जमा जाता कॅथलीक केन्ना पुलिशेन भायर जमा जाता मुस्लीम जमा जाता हे बंद जावंक जाय
तर सरकारान हे लॉ नाले कितें आहा ते सिस्टम हाडूंक जाय. जर सरकाराक जाय असले वातावरण परत एक 6 म्हयने करूंक जाय, मागीर ते झगडी जावन दी, डिवायड अँड रूल जावन दी, भाईचारा ते वसून दी फुड्यान, ते तसले जर सरकार जाय तर कंटिन्यू करा. जर तुमकां आमी येतले सीएम बाब, आमी तुमचे कडेन लेटर हाडटले आनी हेजेर आमी मागणी करता आनी विनंती करता तुवें हेजेर मातशें फट दिवंक जाय आनी कांय ना. देव बरें करूं. थँक्यू. थोड़ा छोड़ो, खड़े ना दो, रास्ता छोड़ो, अंदर आओ.